ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo kang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo makadaan kaninyo. Mga igsuon, ikaw karon kadlaw sa atong pagpanganda para sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong madudugos. Ikaw kadlaw sa atong pagpasimog sa mga Birhen Maria, niining sa ligalyo. Atong pasalamatan ng Diyos sa mga panalangin na yung ipupukan nato. Ato sa pangayon kaniya o banang pangalia sa mga Birhen Maria sa mga ikaw pasimog kaniya. Ang mga grasya na atong ikinahanglan aral sa libasa kanina o ganaan sa atong kasakar sa kasingkasan. Yang po na sa atong mga kabatagan o mga pagtanpon. Ang ginikanan, araw sila mag-iya kung sa'y maayong kamisyon sa ilang mga anak. Kung ang mga anak o kayuyon sa misyon sa Diyos na ipaaki sa ilang mga ginikanan alang kanila. Ato sa pinapisa itong mga pag-ambo ang atong mga isuon na nangamatay, gabi na si George Maglasan, si Maria Subidan, magkatumakas mga minahal sa kailabuhin. Yang pusod nato ang mga nagmasakiton, tugangan, mga nagtatiman sa mga nagmasakiton. Kung sila sa mga sa ulis na nagdaratawan o anniversaries karon. Karoon kita sa pagsaulog ni Ining Santos na misa, atong nilusulan ang atong mga kasalkanan. Sa Diyos na makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Daton takitariya nagto sa kinabuhing gayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos sa kainasan. Himaya, himaya sa kainasan. Ang iyang katawan karunang maya, ang Diyos na kadaiganaw sa yuta. Ilong Diyos na itong hari, Diyos na mahal, magkagagahong sa magampo kita, makagagahong o tunay na Diyos, sa pagpalandong namo sa nagkahidoon ng pagkatao sa imong anak, nga nagpahiyuho sa pagpagkatao gikan ni Maria Birhen,
ug sa pagtuyuban kanamo nangamuyog kami maluoy unta siya kanamo sa imong bilig takos nga mga alagad. Pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahanturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Malakias. Miingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ipadala ko ang akong sinugo pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit moadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong ipangandoy muanhi ug magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya, kinsa may makaharong ipadayak na niya. Sama siya sa kalayo nga nagpudlit sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom sama sa pagpudlit sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagpudlit sa plata o bulawan. Unya, mag-alad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya, ang mga halad nga dadton sa katawan sa Huda o sa Jerusalem ngadto sa Ginoo, makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ania ipadala ko kaninyo si Elias, ang propeta. Anos apa moabot ang adlaw sa Ginoo, ang dako o makalilisa nga adlaw, aron pagkabig sa mga kasing-kasing sa mga amahan, ngadto sa ilang mga anak, o sa kasing-kasing sa mga anak, ngadto sa ilang mga kinikanan. Tingali niya moabot ako, o muhampak o kamatayon sa yuta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pinangalan ninyong mga ulo o tanaw, kaya ninyong kanuwasan haluon na. Pinangalan ninyong mga ulo o tanaw, kaya ninyong kanuwasan ipakita ka na ko, O Ginoo, ang imong mga paagi. O tuloy ako sa imong mga agianan. Ada ka pulya sa imong kamaturan, o tuloy ako. Kay ikaw ang Diyos na akong manluluwas. Ilaalan ninyong mga ulo o tanaw, kaya ninyong kanuwasan haluon na. Maayo ug matarong ang Ginoo, sa imong nini nakapakita siya ngadto sa makasasana sa agianan. Nakatultol siya sa mapagsalon ngadto sa kataran.
sa makausahon sa iyang atianan. Inangad ang inyong mga ulo tanaw, ganyan inyong kaluwasan at una. Ang tanang mga galan sa Ginoo, maayo matanunayo. Alang kanilang nagapantay sa iyang kasagutan o sa iyang kasubuan. Makikigalang Ginoo kanila na maglubon kaniya o sa iyang kasagutan arong pagtulog kanina. Inangad ang inyong mga ulo tanaw, ganyan ang inyong kaluwasan at una. Sa mga hinalo kang pagkabinig, kahit pagkatawang mulay ka pinili sa Diyos, bitahong ang pastores ay tanasiyan, papagabalaan ka ang inilaylayan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaman kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumalat ni San Lucas. Giabot ang panahon na si Isabel manganak na o nanganak siya lalaki. Nakalugog ang iyang mga silingan o mga paryente na maayo gayot ang Ginoo kaniya o nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa ka semana ang bata, miana sila ang paghimo sa seremonyas sa pagtuli. Ila nauntang hinganlan siya Zacarias, angalan sa iyang amahan, kapalingon ang iyang inahan. Ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Mingon sila kaniya, apan wala man kamoy pagyente nga nagdala ni anang ngalanan. Unya, misinyas sila sa iyang amahan, aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayong sulatanan si Zacarias o isulat, Juan, iyang ngalan, o nalibulong pag-ayo silang tanan. Diya nakasulti sa Zacarias o gidahin niya ang Diyos. Namahatlog ang mga silingan o gikaylap sa tanang kabungtungan sa Judea ang pangita mangitungod iining mga butangan. Na magandong ang tanan o nakabati ni ining o namutanan. Kung sa ang kaugmaon ni ining bataan, kay tapaw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kanina. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, Kristo. Sa Second Vatican Council, adunay usa ka dokumento, usa sa 16 ka mga dokumento na giuluhan o Gaudium et Spes. Nasa English pa, Joy and Hope. Dito, adunay portion na nag-ingon,
read the signs of the times. Ganong isulat dito ang invitation sa pagbasa sa pimangilhan sa panahon. Tungod sa daghang mga pangitabo sa kinabuhi na adunay kalalikitan ang tao sa iyang relasyon ngadto sa Dios ug ngadto sa kinaiyahan. Apina ni anak ang tao usab. Pangigsuon, dugay na diay kining mga pulong basaha ang timakilhan sa panahon. Sa atong mga pagbasa karon, naghisgot si Propeta Malakias mahitungod sa moabot na Mesiyas. O matod pa niya sa dili pa moabot, aduna siya sinugo. O kining maong sinugo, matod pa niya kalayo nga nagputli sa puthaw usama sa isog nga sabon. Ipadala siya sama kang Elias na propeta o siya ang magpaliuli sa amahan o sa mga anak. Maghiusa sa kasingkasin sa mga anak ngadto sa ilang ginikanan. Kini mga paghulagway, mga timakilhan sa kining tauhanan. O biya sa Ebanghelyo, gianak ni Isabel si Juan nga mao ang mag-una sa Ginoo anon sa pag-andam o katawhan alang kaniya. Sa lato ng pagkasulti, sukat pa sa diha sa tiyan, si Juan adunay misyon. Mao nga ang iyang ngalan nagkahulugan o God is gracious. Maayo ang Ginoo sa katawhan. Tungod kay ang katawhan gihatagan o propeta aron silang magiyahan inig abot sa Ginoo sa ilang pagsugat sa moabot nga Mesiyas. Kung atong ipamangandungan ang Ebanghelyo sa ilang konbo, sa ilang conversations, iabot ang adlaw nga si Juan Bunyagan. Ikaw ang wala ka adlaw. Bunyagan o tuliton ang bata. Tuliton ang bata. Mauni ilang initiation rites sa mga Hudiyo. Tuliton ang bata ilang i-introduce sa pamilya o sa gamay katilipan. Iligabot o 13 ilang i-introduce sa bigger community. Mga kung atong gipamati, hindi pagkananulan ang bata o kung ihatag o panghinatnan ang bata, kinahanglan ang ngalan sa katibulangan o amahan makoy ihinalan sa bata. Apaniiling tumura lahi ang nahitabo. Kaya ang mga silingan o mga paryente o hinanaw ta sa bata na sa Zakarias, apan miingon ang tinahan ayaw, Juan ang ingalan kaniya.
Human kamoy pariente nga nagdala ni anang ngalanan. Nangayo silang sulatanan, ihatag nila sa naamang nga amakan sa bata, si Zacarias. O si Zacarias nagsulat, Juan iyang naman. Nahibulog silang tanan o nakasulti si Zacarias. Mga igsuon, kung atong pamalandungan, klaro kaayo dinhi ang timailhan nga ang Diyos na uyog sa iya katauhan. Mao nga ang Second Vatican Council o karon sa ato ang simbahan naggiya sa katauhan to read the signs of the times in the light of the gospel. Sa lato ng pagkasulti, basaha ang timailhan sa panahon sa kahayag sa Ebanghelyo. Sa lain na pagkasulti, basaha ang timailhan sa panahon sa perspektibo sa Ginoo. Dili sa perspektibo sa tao nga nagbasa. Mga igsuon, nindot kayo pamalandungan, hiningalan o mga pangitabo sa panahon. Timailhan sa panahon. Una, ang ngalan. Sa una, ang mga pari, mao'y magpili o ngalan sa bata. Ngano, tungod kay ang mga pari, mao'y nasayon unsay balakan nga ngalan alang sa bata. Mao nga mapili sila o ngalan sa mga santos kay sigurado magyud nga balaan ang ngalan sa mga santos. Pagkadaghamingan ng Darong Jesus, apan sugaron o palahubo, nagpakauaw lang sa kan, di ba? Mao nga, nakaingalan ang bata gikan sa balay, inigabot sa simbahan, dili gani makapuyod ang pari. Iya dayong ilisan o iyang punhan. Mao na'y nahitabo sa ako. Gikan sa balay, gingalan ko Mel Gray, Arnolfo Rendon. Nasayong pagrehistro na himong Melker. Iba German ba? German na nga, pero isa'y kag na. Pagkabot sa simbahan, sa single register kong Melker, Arnolfo, ningon ng pari, uy, talaksot ka na lang na. Ilis, kuha ka ng Melker. Sana. Ibuwasan. Mga Arnolfo Rendon na lang ang nakabilib. Nindot ni Adto panahon na apat nakakriig o problema later on. Ilabing na po maglukat-lukat na o mga dokumento na kinahanglan ang ASO. Tuan ang problema dito. Lain ang baptismal kay kasagaran kanya to ang duha mandaton baptismal o ang ASO birth certificate. Adat ka ng mga problema. Kaya ang ko dito sa Dumanhok, kuyo ko sa pari kay boy BSP man ko.
boy sa pare. Daghan kayong mga tao dito mangayo o baptismal certificate. Kunya, moingon sila, mauni ang ngalan, takbaw o pangita, ngano, tungkol kay wa diha sa maong registry of baptism ang ilang ngalan. Pero na kay date, lain ang ngalan. Pamutan ko na mo, diit na siya ipon niya ang gidala ninyo. Amo yung gidala dito Negros Padre sa simbahan ni San Vicente. Kay masakit to man eh. Kunya dito giilisan o ngalan, mao nga mao'y iyang gidala, dagdag ko. Na, problema na nila pa. Sama man pa, hindi pa ko pare dito. Buhay pa ko pare. So, ang nagdanaw siya ang nahitabo, ano na mga problema. Mao na ang ngalan. Mao nga ang nasubraan karon nga ang ginikanan mao'y magpili og ngalan. Kay maaari ko ba Lucifer, mura bang huwag na kalibaw kung sa'y mga kahulugan ng mga ngalan. Kay ang ngalan supposedly adunay corresponding mission, adunay kahulugan na naghulagway sa iyang misyon. Mao nga diyan sa paghatag og ngalan, maguban, kombinasyon, kasagaran, o daghan ng mga kombinasyon sa cellphone, si Dunya o Alfonso. Cellphone ang inhan sa bata, pag gawa cellphone, agad-agad yung mga na dinanglan o cellphone na bata. Bisan, adong panahon sa COVID, ay nakabig COVID o bigang, naabigingan. Ganahan siguro na di pa ginawa. Kaya dinukot na ko. Pag-uso sa population control, naasay mga ginanglag tundo. Kastilan, Concordia o Domingo, Kundo. Huwag yung paguna-una, klaro kayo na gamit o contraception o contraceptives. Huwag paguna-una, mao nga ang hagit sa Second Vatican Council o ang hagit sa Santo Papa niining iyahang papal bull nga giuruhan og spes non culture nga sa ato pagkinulungan ang paglaom dili dayon mo pakyas. Siya nag-ingon nga ang mga ginikanan kinahanglan masayod kanunay nga ang matag anak at tunay misyon dinhi sa kalibutan. Dili alang sa ilang kaugalingon, kundi alang sa kapiliban, diin sila nahibutan o ibutan ugma damnan. Adunay misyon ang matag usa. Mao nga dili gayud kana malaking sa ngalan unta sa bata. Sama ni Juan nga atong ipamati karon. O kung atong tan-awon, faithful kaayos sila ang ginikanan ni Juan sa unsay pagbuod sa Dios. Ikan sa unsay ingalan, hangtod sa unsay iyang misyon na ila gayon nagidiyahan ang bata sa iyang pagtubo aron unsay misyon niya sa katauhan sa Dios mapahitabo sa hustong panahon. Doon na ba'y mga
bata nga nag-mission o drug addiction. Gihatagan ba og misyon sa pagka-drug pusher o drug lord? Aduna ba'y giplanuhan ang Diyos nga anak sa usa ka ginikanan nga mahimong gambling lord? Daghan ang Ginoo diay, no? Drug lord, gambling lord, redeeming lord. Ang ginikanan unta sa adlaw nga ilang gipabunyagan ang bata, sama sa nahitabo ni Juan sa adlaw nga ilang gipatuli ang bata. Ang ginikanan mahibaw na unta unsay kahulugan sa ngalan sa bata o unsay misyon bihiing na ihatag sa Ginoo kaniya alang sa kalibutan. Pagkadaghan ni Abi ko dito daghan nanlingko dito na nimbangay o manimbangay, daghan ang kapan puros na dito cellphone, iyangay na tanaw sila cellphone. Amot dili na siguro to sila magsultianay, magchat-chat na lang, magtapan. Apriyo dias pamilya doon. Hasta mga to as cellphone na luwa, nagdataw. Pura bang ditultan at siguro is mga gagawin ng mga tao dito sa pamilya. Mas nindot dili ay mga reels, ay mga TikTok, ay mga vloggers dili. Daghan nagubang sa lato ng pagkasulti ang unsay plano sa Ginoo. Mao nga gikinahanglan ang pag-read the signs of the times in line of the gospel of God. Sa lato ng pagkasulti, kung atong basahon ang timailan sa panahon, kadunay gayud nato kuyog ang kabubuton sa Dios. Ipatibako gayud nato ang kabubuton sa Dios. Kung nganong nakinintanan ng hitabo, nganong nakinintanan ni abot sa kinabuhi sa mga tao. Tanaw nato kining mga banga, kining mga lunod sa tibo, itakulitos sa pa, gamay kayo. Ako, ingon ko sa driver, Brad, di mo awas sa papel. Kaduhan na yung awas ko. Ilang ang ipagamyan na base kamandalan ang gastuhon para sa pagsasakla. Pagpataas punta, pagpalapad punta, apan ipagamyan o minakadakot sa mga engineer na normal. Usama imatapin, minikuhang board, civil engineer, architectural engineer. Pero hindi trabaho sa gobyerno, tignan naman ko para sa proyekto na ay specifications, ibutan yun na o sa kadat ang kabilya, o sa kadat ang iyang hitang, nakakama na sa specifications. O sumit ko kayo mga engineer ni Ana, sumit ko kayo saan mga formal mo reklamo gato sa ilang engineer, di ba rin mao at pag-implement. Umiwan ka yun, sige lang. Kaya ikumakan na kami sa papaw. Matol pa ni Sulita Monso, 40% na lang ang maabot sa proyekto. Ako na isulti. 40% ang maabot sa proyekto. Maunganda kung dako kayo budget ang DPWH. Kaya hindi pa galing magubag kung una. Harap na ayaw pa. Yan ay mga batik dito, mga dapit. Sa South, ibutan na dito. This is not a provincial road, but national highway.
ato na pagkasulti, reading the signs of the times, huwag nila po ani, sila ani. Mga isuon, pagkanindot unta, na ang mga ginikanan maghakad o giya silang mga anak na makapakitabo kung servisyon nila sa kalibutan. Kaya kining ilang paghakad sa pag-iya silang mga anak, makoy maghakad kanila o igong paglaon aron mulambok dili lamang ang pamilya kundi ang tabiliban usap. Read the signs of the times. Ganong sinigubat kay matalo ang paghimong aeroplano, paghimong bala, paghimong pusil. In other words, dako o ginansya sa mga kahimanan sa pagpapay. Ganong daghan kaayong population kanang artificial population control methods tungod kay mahal ang mga pagbaligya ni ini mao nga adunay dagko budget. It's business. Sa nato nga pagkasulti mas gihatagan o dakong pagtagad importansya ang salapi kaysa tao na apektado iining mga panghitabo sa kalibutan. Ganong daghang mga bridge o mga kalsada na natunna. Ganong daghan na mga kabataan na hisanakan. Signs of the times. Kami mga paring mangutana sa amin, ganong nagkakunhod man ang bukasyon sa pagkapari karon? Ganong nikunhod man ang attendance sa mga tao matag Domingo? Nikunhod tayo? Oo. Kaya nikunhod man ang kulita. Ganong misaka ang mga marites karon. Kung atong basahon ang paglantaw sa Ginoo, kini manghitabo tungod kay nagkalayo ang mensahe sa Ginoo sa kinabuhi sa mga tao. Wala na nila hatagi o igong pagtagad o importansya ang mga sakramento, ang mga sugo sa Ginoo, ang mga pagtulunan sa Ginoo, mahitungod og kinabuhi, mahitungod og relationship sa iyang isigkatawo sa Dios. Wala na hatagi sa mga tao o dakong bibig. Reading the signs of the times, nganong gikunod ang okasyon sa pagkapari o sa mga tao nga niining gusto mo sulod sa consecrated life. Tungod kay daghang maghitanan na matod palipok Paul VI, St. Paul VI, seedbed of vocation. Wala mo nurture sa bukasyon sulod sa panimay. Daghan ang mga pari, isip ayo silang extracurricular. Wala na attraction ng mga kabataan sa mga pari. Nakakana rin ka sa among tundok-tundok kung sa may nabuhat na ito ng mga pari. Aron atong mapugnan o paminusan in vote buying o vote selling. Nakabatay hindi mo. Kaya namin mo, kunya iingon sa ko, indot siguro na atong mag-iuon ang mga tao na itawag ninyo sa ipalit o ibaligyan na mundo inyong bahina ang kolekta. Koto mas pula po tirador o sa tungkils o swertres. Pamigsuon, imunong ka ni Ana, aduna kita ipakutana sa ako to kanino ako
mismo kung sa may akungan, kung sa may nagdalang na misyon sa akungan, kung sa manako pagtuyo, pagbuhat ang akong misyon sa kinabuhi. Isip dinikanan, kung sa manako pagbiya ang akong mga anak, alon ang ilang misyon isip Kristohano, ilang mapahitabo sa ilang kinabuhi. Sa akong ikasunti, always in the light of that aspect, sa perspektibo sa Ginoo. Dili mo ingon, kinahanglan di mo ingon ang binikanan. Ako, nakapa-school na ko sa akong mga anak. Nindot, successful ang pangutanan. Doon ba sila sa Ginoo? O doon sila sa kontra sa Ginoo? Mga suon, kini mo yung may natong pamalandungan, ipangutana sa akong kaugalingon. Palayo kita sa pagpangandam alang sa pagsaulo, sa Pasko sa pagkatao sa ato ng lubos, o padayon kita sa pagpangandam alang sa pagpaabot sa ikaduhang pag-ani sa Ginoo. Tinatod pa, dili siya usa ka Savior, dili abot niya, dili siya usa ka manluluwas, usa siya ka maghuhukom. Iarang kadlaw kamutan-kontan, ilagay niya ang binikanan, iyon sa manimo, pag-akat ang mga anak, karon ilang mabuhian ang ilang misyon. Ikaw anak, iyon sa manimo, sa pagpuyo sa misyon, nagihakap sa Ginoo kanimo. Panginoon na po sa mga Birhen Maria, Diyos-Tuon, ang iyang pagpamalian, aron kita magiyahan sa pagpamalandong ini o makarindirect sa akong kinabuhi ngadto sa pagmahikuyaw sa kaututon sa Diyos. Amen. Panginoon sa Diyos. O Diyos, ang imong bugtong anak kitag na sa mga propeta, aron ang tanang katawhan andam diya sa iyang pag-abot, isip manluluwas o maghuhupay sa tanang nga anak sa kamiglitan. Kanimo nagtuaw kami, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alam sa atong Santo Papa, sa atong obispo o sa talang nanalakad sa simbahan, o sa kanunay, ipakita si Kristo pinaagi sa ilang pagpangalakad. Matampo kita sa Ginoo dinha sa pagingon. Ginoo, dungga kami. Alam kanila na nangalakad sa katungdanan publiko nga si Kristo maghatag kanila kalumok sa kasing-kasing alang sa mga linupigan. Matampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsuon nga nag-antos sa sakit o kamingaw, pinaagi sa gugma o pagpakabanat sa uban, makita nila ang kahupayan, matampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tulugoon sa Diyos, Teofilo Camumot, Obispo, na mabayaw na sa kadungganan sa altar, matampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alam sa atong mga kaigsuonan nga nangamatay na si Kristo magdala kanila sa kalipay dayon, matampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Diyos, tungod sa imong tugma kanamo, gihatagan mo kami sa imong anak, o himuha na sa among paghandong nakagtuhi sa iyang pagkani, mutubok kami kanunay sa grasya o kaalam, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Pagampok kamo, alam kiring ako ang inyong sakripisyo, ang atong mga halad ng katuyuan, dawaton munta sa Diyos nga mahan, makagagahong sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo, bikan siyang mga alang sa pagdaig timaya siya tanan, alang sa kasanan at inyong santos sa simbahan. O Ginoo, magligon ka namon mga O Ginoo, kining halad nga mawikan bikan sa among pagsimba sa Dios, makapuy-puy yung taganamo aron sa ulugon namo sa putling at kasing-kasing ang sinugdanan mga adlaw sa among manlulubos, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaan kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga makan Diyos na tunay makagagahong sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhigit tagna sa tanang mga propeta, o sa tugmang dili matukid, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyo siya ni Juan nga mabubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpulok kanamo sa kalipay samtang nanandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kami makaplagan na nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugog ang among mga kasing-kasing sa kahinangok o pagday o pusa o sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Sa tanang kasantos, ipadala ang Espiritu aron pagsantos tingining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, bikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, iti ka sumihaka tiini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawaka kini ninyo nga tanan ug kana. Kahit kini mao ang akong ilawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang paringakon, biguhat siya sa kalis, ipasalamat kanimo pausap. Ihakag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawa ka kini o Panginoon kamo nga tanan ikanin. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunhayon nga kasabutan. Ang dugo nga iulang alang kaninyo ug alang sa tanan mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buha ka kini aron paghandom kanako.
Di ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo, siya bumalik namin. Aron paghandong sa kamatayan ng pagkamanhaw ni Hesus Kristo, nag-aalat kami kanimo amahan, niiningpan sa kinabuhi ug kaalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip na angayan nga mga tubang ug mo alagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaliusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuanga mahigpit kami diha sa tugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, sa iyang kaabag nga mga Obispo Militel o Ruben, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na silang among ipaninungdan karon. Malahumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsugpong sa kahayag sa imong naong. Kaluigi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Pedro nga lungsod, ni San Francisco o Santa Jacinta o sa tanan nga mga santos nga nagatungan sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, ako ikaw nga daygon o ako ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong tanan. Pinaagi kaniya uban kaniya ug ihang kaniya. Gihapad na kanimo makalagahong na amahan, yasa kay usa sa Espiritu Santo, ang kanang dumulong himaya, hangtod sa kahanturan. Amen. Karon magapo kita samahan, atong gamiton ang mga pulo nga gituldukan nato sa atong manunubos, ang mga tao na anaas sa mga langit. Pagkaikot ang imong ngalan, mabutkan amo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanon namo sa makag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon na nagpasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanang dautan. Patagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron pinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malangkumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw dan awa Ginoo ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibok sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga puri o hari, hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay para kaninyo. At ipakita ang timaan sa atong pagkamanagsuon. Now
pag-ilan ni San Juan, abing pagtuyo sa iyang misyon. Siya mo ang kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulangan ng hidapit alang sa kanihapon sa Ginoo. Ginoo ito kami mo talawat kanino, kanipangulong lamang mga aliw ako. Kuman mga busog sa langit ng gasta, ihatag ang imong kalinawan samtang nagsigang among mga sugat sa pagtuo. Maandam kami sa pagsugat sa imong umabot nga hiligog mawiyamot nga anak. Iraagi Kristo among Ginoo. Paglikod, paglikod, ang doon ay mga karis, paglikod ang sa Christmas tree. Ayong buntag, ganatong tanan. Magpasalamat ka sa atong barangay officials, ang DART, labi na itong kibuha sa atong mas celebrant, na si Awel at Iyo. Ang atong lectors, psalmists, and collectors. Ang atong mas sponsor and lookers na si Engineer and Mrs. Edito Pikit-Pikit and family, and EPG Tatnubay and Villanueva family. Ang atong mas celebrant karon nga Sir Reverend Father Noli Rendon, ug kanatong tanan daghang salamat o masipang papa. Sa December 24, ang atong mas sponsor mao si Mrs. Kinara Caballes and family. O ang atong misa sa gabi sa para sa Pasko, alas 8 sa gabi sa Pizza 24. O ang atong New Year Mass, December 31, 2024, alas 8 sa gabi. Ang mas sponsoran si Mr. and Mrs. Aligno. Daghang salamat. Ang Ginoo maanaan kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibuok ninyong banay ang Diyos na makagagahom sa tanan, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na disanad aninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong buntag din tanan.